para sepuh sadayana, para anom sadayana, sadaacan urang alaksanakan mujahada usbuhnya, urang sami-sami tasapuan sarki tikosah kepangkuan daw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu hada zaman radhiyallahu an kalayan ataw zuhirun wa batinan anusa tepat-tepatna. Al-Fatihah. Ya
Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya ayyuhal Rasul salam Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi adrikni, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi warabbini, wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bifadidil ula. Ya ayyuhal gausus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi bin nazrah musilatin hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina Qaribu alif bainana ya Rabbana, Qaribu alif bainana ya Rabbana, Qaribu alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Sahibul bait beserta keluarga anu pribados dihormat, ugi ka sadayana para personil perjuangan Wahidiyah tingkat kabupaten, kecamatan, desa beserta imam jamaah anu pribados dihormat, kasadayana jamaah mujahadah usbuhiyah anu berkenan hadir anu pribados dihormat. Di kesempatan anu mubarakah ieu perkenankanlah pribadi kami kanggo majakeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana atas limpahan fadl rahmat taufik hidayah. Alhamdulillah urang sadayana di kesempatan ieu tiasa melaksanakeun mujahadah usbuhiyah ataupun melaksanakeun tabur ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kantun salawat ugi salam urang lipakeun ka paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa alihim wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim. Khususan khas salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan mugia senantiasa terjulah limpah
kepangkuan aulia Allah, khususna beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghausu hadas zaman radhiyallahu an, wa ala sayyidi ababillah wa adalaina min barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim wa tarbiyatihim wa amadana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Kalian harapan mudah-mudahan para aulia-aulia Allah para sebat utawi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajanggung doa sebarestu ke urang sadayana, sehingga urang sadayana teh labikeun dikotoran sinar tarbiyah syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadalikeun urang sadar fakir ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ugi khususna beliau Rasul hada zaman radhiyallahu anhu senantiasa majulah limpahkeun doa restu ka urang sadayana. Itu gisapi mudah-mudahan terjadi urang dipaparinan dina hati urang sadar ke Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah mujahadah usbuhnya rahimakumullah, pribados di kesempatan di atas nami pengatur waktu penata acara itu sekaligus acara anu kahiji nyaeta pembukaan, anu kadua muqaddimah salat wahidiyah, anu bilangan 717, anu katilu kuliah wahidiyah, terakhir ditutup nida 4 kajuru. Kagok mempersikat waktu acara anu kadua pribadi salakin kalau imaman mujahadah usmiyah kamu ngasa mamaman waktu sempat kasanakeun. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati fi qadirati. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam Hukum karim wa anta duhul karim Washwalana intan karim Ya ayuhal usus salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wa nguri ya syahidi Binadruh musyiladi lil haqadil amadiyah Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musyrikin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya syallita wahdina qarib walib bainana ya Rabbana qarib walib bainana ya Rabbana qarib walib bainana ya Rabbana Allahumma mukhijil khadri wa syahida al-Fatiha. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya walid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya dalam hadis wa basyari ma'lumatillahi wa quwwatihi wa amdani. Allahumma ya wahid ya ahad ya walid ya jawad
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولم نبلغ عن هاشم في معلومات الله وقدرته وأمداده اللهم يا وحيد يا واجب يا دواب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كل حديث ونقش في معلومات الله وقدرته وأمداده اللهم يا واجب يا دواب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كل حديث ونقش في معلومات الله وقدرته وأمداده اللهم يا واحد يا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كل نبي ونبشر بمعلومات الله وقدرته وأمداده اللهم يا واحد يا ودود يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كل نبي ونبشر بمعلومات الله وقدرته وأمداده اللهم يا واحد يا ودود يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كل نبي ونبشر بمعلومات الله وقدرته وأمداده اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك اللهم بحقه أن تبلغنا عدل دائما الوحدة ألا نعود ولا نسمع ولا نزيد ولا ننشا ولا نتحرك ولا نسمع إلى بها وترزقنا كما مغفرتك يا الله وكما نعمتك يا الله وكما معرفتك يا الله وكما محبتك يا الله وكما معرفتك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به المباشرة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد نسأل الله بحقه أن تغلبنا بالجميل الوحدة هذا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا ننشا ولا نتحرك ولا نسمع بها وترزقنا كما مغفرتك يا الله وكما نعمتك يا الله وكما معرفتك يا الله وكما محبتك يا الله وكما معرفتك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما في المباشرة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بالجميل الوحدة هكذا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا ننشا ولا نتحرك ولا نسمع بها وترزقنا كما
صلى الله عليه وسلم كما هو نسأل الله بمدحه أن تبلغنا بالوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجا ولا نشاء ولا نتحرك ولا نسمع إلى بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رحمتك يا الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه على ما احاط به المنبر وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما انت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسأل اللهم بحقه أن تبلغنا بالجليل بالرحمة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا ننسى ولا نتحرك ولا نسمع بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه على ما احاط به المقاصد برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما انت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفينا وخليلنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسأل اللهم بحقه أن تبلغنا بالجنة بالوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا ندين ولا ننسى ولا نتحرك ولا نسمع إلى بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه على ما احاط به المقاصد برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما انت صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وسيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسأل اللهم بحقه أن تبلغنا بالجنة بالوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا ندري ولا ننسى ولا نتحرك ولا نسمع إلى بها وترزقنا أمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم على ما برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شاف الحق صلاة والسلام على المحمد يا الأنام وأسماء والهر أكرمين فضلنا سبنا وحبك ورسلي يا سيدي الشهداء فإنك رضا كل ساسا هالكا يا شافع حق صلاة وسلام عليك النور والكبار والأنام ورسول الله فقد
wa salli ya sayyidi syuraka baintarula kuntu sasana ya syafi'al syuraka wa salam alaikan wa bihadiyana wa asnahu wa rabbi faqadam wa salli ya sayyidi syuraka baintarula kuntu sasana ya syafi'al syuraka wa salam alaikan wa asnahu ولا يسألني يسأل سواك فإذا رد كنت سأتمالك يا شافع بصلاة وسلام عليك نور بهدي الأنام وأسأله وأردني فقد ظلمت أبدا ووقتي ولا يسألني يا سيدي سواك فإذا رد كنت سأتمالك يا شافع بصلاة وسلام عليك نور بهدي الأنام وأسأله وأردني فقد ظلمت أبدا ووقتي ولا يسألني يا سيدي سواك فإذا رد كنت سأتمالك يا شافع بصلاة وسلام عليك نور بهدي الأنام وأسأله وأردني فقد ظلمت أبدا ووقتي ولا يسألني يا سيدي سواك فإذا رد كنت سأتمالك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الرسول سلام الله عليك ربني بإذنك وانظر إلى سيدنا محمد الحجة الأجرى يا رسول سلام الله عليك ربني بإذنك وانظر إلى سيدنا محمد الحجة العليا يا سلام الله عليك ربني بإذنك وانظر إلى سيدنا محمد الحجة العليا يا سلام الله عليك ربني بإذنك وانظر إلى سيدنا محمد الحجة العليا يا سلام الله عليك ربني بإذنك وانظر إلى سيدنا محمد الحجة العليا يا عليك ربني بإذنك وانظر إلى سيدنا محمد الحجة العليا يا سلام الله عليك ربني بإذنك وانظر إلى سيدنا محمد الحجة العليا يا شافع حبيب الله صلاته عليهم وسلامي وبركاته في بلدتي وبلادي يا سيدي والأمة يا شافع حبيب الله صلاته عليك وسلامي صلاة وبركاته في بلدتي وبلادي يا سيدي والأمة يا شافع
يا شافع يا حبيب الله صلاة عليك يا سيدي وأمتي يا شافع يا حبيب الله صلاة عليك صلاة في بلدي بنياني يا سيدي وأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي اللهم صل على محمد شفيع الأمم وعلى رب العالمين يا رب العالمين يا سيد واهدنا عرف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الامم وعلى اله وسلم على المسلمين يا رب العالمين يا سيد واهدنا وعرف بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وسلم المسلمين الواحد يا رب العالمين يا رب العالمين يا سيد وحدنا وارف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وسلم المسلمين رب العالمين يا ربنا اغفر شرك وحدنا قرب بيننا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وسلم المسلمين رب العالمين يا ربنا وحدنا وارد بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وسلم المسلمين بالوحيد رب العالمين يا ربنا يا شرك وحدنا وارد بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وعبادك يا الله اللهم بارك فيما خلقت وعبادك يا الله وفي هذه المنادى اللهم بارك فيما خلقت يا الله وفي هذه المنادى يا الله اللهم بارك
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil bi'am wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh wa tafsiran baligha tafsiran baligha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama jamaah Mujahadah Usbunya, matur nuwun karo Mas Maman
Dengan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Diteraskan karena acara anu katilu kuliah wahidiyah disanakeun ka pengusaha anu sajian waktu sila tepat kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallim wal tudarikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sya'ati ya ayyuhal rusus salamu alaika rabbini bi iznillah wanzur ilayya sayyidi minallah musilatin wal hadratin aliyah ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin birrahmati ya rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirrul taqwahdina qaribu alif bainana ya rabbana qaribu alif bainana ya rabbana qaribu alif bainana ya rabbana amma ba'du. Sahibul bait keluarga besar pada pesantren Al-Ma'rifah beserta santri yang saya hormati, Khadimul Wahidiyah, Bapak Ibu, terutama rekan juang tingkat desa serta imam-imam jamaah yang hadir yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat, mujahidin dan mujahidah yang berbahagia, Bapak pengatur waktu penata acara yang saya hormati. Dalam hal memanjatkan rasa puja puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sanjungan salawat salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringan ta'zim, takriman wa mahabbatan wa fawqan yang terus kepada dalam murabbi ruhina Ghausul A'zam Sayyidi Syekh Hadratul Mukarram Kanjeng Rumai radhiyallahu anhu. Saya makmum dari saudara pengadu waktu penata acara dan imam persingkat waktu. Mudah-mudahan dalam hal makmum kami ini tidak mengurangi rasa hormat, tahdim, mahabbah yang tepat-tepatnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, terutama para bapak-bapak yang berbahagia, di tengah hancur carut marut dekadensi moral akhlak batiniah, terutama di akhir-akhir zaman yang kita alami bersama, terutama akhlak batin sudah hancur carut marut. Maka alhamdulillah di balik hikmah itu semua kita diperkenalkan dengan metode batiniah, metode amalan sholawatul wahidiyah yang ditalif oleh beliau mu'alif sholawatul wahidiyah, yang mana di dalamnya ada bimbingan yang sangat amat praktis yang dirumuskan oleh beliau Mbah Al-Hajj Kiai Al-Hajj Abdul Majid Ma'ruf Qadasasir radhiyallahu anhu kepada 5 bagian yang telah kita ketahui bersama, yaitu lillah billah, bil rasul bil ghos dan seterusnya. Itu semua demi menindaklanjuti di dalam menuju usul kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali untuk menuju sadar ma'rifat kepada Allah wa Rasulih sallallahu, hingga beliau Mbah Kiai Al-Hajj pernah ditanya oleh salah satu ulama besar di wilayah timur, menanyakan tentang seberapa banyak metode, cara, alat, amalan untuk usul kehadiran Allah, hingga beliau Mbah Kiai Al-Hajj mu'alif sholawatul wahidiyah menjawab sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Perlu kita ketahui, akan tetapi tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang sering para ulama kiai ucapkan, akan tetapi butuh media yang sangat amat
mendorong hati umat masyarakat hingga usul kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh murabi ruhani. Maka alhamdulillah, tanpa kita ketahui dan sadari bersama, kita di saat mengenal dan mengamalkan amalan sholat wahidiyah, di situ pula diperkenalkan berguru, berkenan berguru kepangkuan dalam guru rohani Ghaus pada zaman radhiyallahu anhu. Karena Bapak Ibu perlu kita ketahui baru bersama bahwa di dalam metode tazkiyah tarbiyah batiniyah tidak semudah membalikan dua telapak tangan, terkecuali mendapatkan nadrah langsung spesial dari beliau Rasulullah SAW. Jika hal itu tidak memungkinkan, karena kita bukan siapa-siapa, sahabat pun bukan, tabiat mata pun bukan, maka jalan keduanya awil yazid tajribah bihadar saja, carinya waliullah. Siapa gerangan waliullah yang mempunyai keistimewaan untuk mentarbiyah, mentazkiyah hati umat masyarakat, menghantarkan usul kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dipositifkan mufakat ulama ahli tasawuf. Beliau yang dimaksud adalah Ghaus di setiap zaman. Kalau sekarang Ghausul zaman. Alhamdulillah Bapak Ibu, di dalam rangkaian salat wahidiyah tersusun jelas kita dibawa untuk sowan kehadiran Allah Subhanahu wa taala lewat tawassulan kemampuan dalam beliau Ghausul A'zam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Haji Abdul Majid radhiyallahu anhu, yang mana dalam ungkapannya yaitu ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah dan seterusnya. Itu semua demi mempermudah, memperlancar untuk usul kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kisah ulama menjelaskan, menerangkan tentang saking sulit dan sukarnya untuk menuju usul kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian punya umur 1000 tahun, tok munajat mujahadah, berdoa ingin usul kehadiran Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu tanpa bersikuh dina bawah naungan beliau Al-Ghaus, hayata jauh akan bisa sampai usul kehadiran Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari tanda bukti syukur kita kepangkuan guru rohani radhiyallahu anhu, seringkali beliau mendahulukan dan instruksikan kepada kita bersama, jangan lupa mujahadah. Tidak ada jalan untuk keluar terkecuali mujahadah. Apapun rintangan, hambatan yang dihadapi oleh kita, yang dihadapi oleh keluarga, tetangga, umat masyarakat, terkecuali mujahadah. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan menegaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 14, may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, ya barang siapa yang akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat, maka ketahuilah orang tersebut akan diberi petunjuk oleh Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat hidup dan kehidupannya dunia dan akhirat, maka ketahui di alam panahnya tidak akan kenal Ghaus, tidak akan kenal al-mursyid, tidak akan kenal waliyul mursyidan. Di dalam Al-Quran sudah jelas Bapak Ibu, kita ditegaskan oleh Allah untuk bersimpu bernaung di bawah naungan beliau Al-Ghaus, siapapun Al-Ghaus di situ. Maka alhamdulillah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu, Imamul Muwahhidin, Sultanul Auliya Ghaus pada zaman radhiyallahu anhu, yang diizinkan oleh Allah untuk memproklamirkan diri di saat ini Bapak Ibu. Di zaman 800 kalau tidak salah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diittifaqi oleh para ulama tasawuf, bahkan tidak diragukan lagi kedudukan kesultanan auliyanya Allah di saat itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sadar ataupun tidak sadar, menerima ataupun tidak, hingga para ulama sekalipun di dalamnya, bahkan ulama ahli Baghdad memosifkan, menetapkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 100 ulama ahli Baghdad. 100 ulama ahli Baghdad menetapkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulama sesat, wali sesat. Seperti itu. Tantangan dan rintangan untuk mengenalkan diri seorang Sultan Al-Ghaus, khususnya Ghaus pada zaman radhiyallahu anhu, mungkin mohon maaf sangat amat berat di abad ataupun di zaman itu pun, di zaman Syekh Abdul Ghaus seperti itu, hingga para ulama, bukan umat masyarakat yang bodoh, ulama 100 ulama menetapkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani raksasa. Begitu pula dengan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu anhu. Mari untuk itu sampai kita berdoa ilallah,
di bawah naungan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Masjid radhiyallahu anhu, terutama keluarga dan tetangga umat masyarakat di sekitar kita, agar intiru hibaba wa sadqa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Dengan dasar itu mudah-mudahan kita semua ikut dan diperansertakan sebagai pendereknya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah, hingga keluarga, tetangga, umat masyarakat pun, umat masyarakat kita pun seluruhnya, semuanya hingga jami'al alamin betul-betul mengenal tabiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lewat amalan sholat wahidiyah, lewat siaran sholawat wahidiyah dan pembinaan sholawatul wahidiyah. Umat masyarakat sama-sama satu sop, satu jajaran, saling bahu-bahu, saling bahu membahu mengenal tabiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari. Terlepas itu semua Bapak Ibu, sholawatul wahidiyah mempunyai bimbingan praktis, simple, praktis hingga efektif. Simple diawali dengan kalimat, mohon maaf, diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan Fatihah. Cukup hadarahnya pangkuan dalam beliau Rasulullah Rasul hadza zaman radhiyallahu anhu. Tidak banyak ulama-ulama yang disebutkan satu persatu, mungkin kalau disebutkan satu persatu menghabiskan waktu. Tapi di dalam wahidiyah cukup ila hadrati Sayyidina Sabwa Qaus ada zaman wa awali dan seterusnya. Kenapa? Karena dengan kalimat itu merangkul seluruh para ulama-ulama, para wali-waliullah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, diminta untuk doa restu, diminta dukungannya agar semua umat masyarakat berbondong-bondong tabiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Praktis, karena di wahidiyah mempunyai bimbingan tersendiri yang tidak ada selain wahidiyah, yang dirumuskan oleh beliau Mbah Kiai Al-Hajj Abdul Majid radhiyallahu anhu kepada 5 bagian tadi, lillah billah bil rasul bil rasul bil qas bil qas. Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kalimat lillah billah itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan suhu secara mujmal. Kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada wa arba' 404, kepada Nabi Adam alaihissalam 50 suhuf, kepada Nabi Sis alaihissalam 30 suhuf, kepada Nabi Idris alaihissalam 10 suhuf, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, Injil kepada Nabi Allah Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada dalam beliau Rasulullah SAW. Semuanya terangkum di dalam Al-Quran. Begitu pula tersirat Al-Quran dikumpulkan di dalam suratul Yasin. Suratul Yasin di dalam suratul Al-Baqarah, suratul Baqarah, suratul Fatihah. Suratul Fatihah di dalam Bismillah, Bismillah yang di dalamnya ada billah. Maka dengan billah hakikatnya, sekali lagi dengan billah hakikatnya kita mengamalkan seluruh suhuf yang telah Allah turunkan di muka bumi ini. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita dibimbing oleh beliau ma'alim wahidiyah, bukan main-mainan, bukan main cuma-cuma, bukan hanya salah kadar, akan tetapi seluruh hidup dan kehidupan kita betul-betul agar betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah dengan niatan lillah dan billah itu sendiri. Tidak ada semua amalan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu mahsurah ataupun ghair mahsurah, seluruhnya adalah tujuan isbat wahdaniyat wa ibadatihi, yaitu lillah dan billah itu sendiri. Maka Ibu Bapak Ibu, terutama rekan-rekan para bapak yang berbahagia, mari dengan kesuburan hati dan segera hati semua kita curahkan untuk diri pribadi kita, terutama keluarga tentang umat masyarakat jami'al alamin, hingga dengan dasar kuat permohonan kita kehadiran Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat masyarakat mengenal apa itu lillah, apa itu billah, apa itu lil rasul, hingga lil rasul bil rasul, hingga lil qasdil rasul dan seterusnya lewat amalan sholawatul wahidiyah. Diawali berjalan, diawali berangkat dari diri pribadi kita, agar diri pribadi kita terlebih dahulu mengenal lillah dan billah li rasul li rasulil qas, lillah billah li rasul li rasulil qas, bukan kajian akademis, tapi li rasulillah billah li rasul li rasulil qas, ada bimbingan praktis yang dibimbingkan oleh beliau secara mutlak kepada seluruh umat masyarakat yang menghendaki usul keghaiban Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak, lewat pelaksanaan mujahadah husniyah sekali lagi
Sekali lagi tanda kutip, lillah billahi rasul, bil rasul dan seterusnya, bukan bimbingan, bukan kajian akademis, akan tetapi bimbingan praktis yang harus selalu senantiasa kita usahakan dan upayakan kapan dan dimanapun kita berada, terutama di saat kita munajat mujahadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, lillah dan billah itu sendiri. Mudah-mudahan selalu senantiasa menyertai di dalam permohonan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas keseharian kita, hingga permohonan kita, munajat kita, amal kita, aktivitas kita, semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya wajib ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli waqtin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi rizqihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya wajib ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi rizqihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya wajib ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi rizqihi wa amdadi. Allahumma kama sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah bihi at-tawfiqana fi jannati hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la bisa wa la taharraka wa la naskuta ila bika wa tarzuqana tamam maghfiratika ya Allah wa tamam nikmatika ya Allah wa tamam ma'rifatika ya Allah wa tamam mahabbatika ya Allah wa tamam ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ada ma qabilul mubawwah hurmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mari kita telah ditegaskan oleh Allah di dalam munajat mujahadah, terutama beribadah kepada Allah tanpa berwasilah tawassul kepada dalam beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dipastikan maka ibadah kita, munajat kita, mujahadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu, mari kita bayangkan beliau Rasulullah sallallahu di hadapan kita satu persatu, nanti akan kesadaran kita disebabkan oleh beliau Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat beliau Rasulullah SAW melepaskan merasa resah, gelisah, merindukan kerinduan kepada umat-umat. Maka salah satu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kepada siapa panjenengan merindukan? Bukankah aku sahabat-sahabat panjenengan ya Rasulullah? Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, wahai sahabat, kalian adalah sahabatku, kalian adalah umatku yang aku cintai. Akan tetapi aku merindukan kepada saudara-saudaraku. Maka semakin kaget, semakin bingung sahabat, ya Rasulullah, lantas panjenengan merindukan kepada siapa yang dianggap saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata sahabat, ketahuilah, beliau Rasulullah menjawab, wahai sahabat-sahabatku, aku rindu kepada umatku setelah peninggalanku, setelah sebelum belum pernah melihatku, belum terima bertatap dengan wajahku, belum pernah melihat wajahku, belum bertemu denganku, belum pernah mendengarkan fatwa amanatku. Akan tetapi sesekali di saat umatku melupakan ataupun menumpahkan kesahnya, tanda rindu dan cintanya, sesekali meneteskan air mata. Itulah umatku yang aku rindukan, itulah umatku yang aku anggap saudara-saudaraku, kata beliau Rasulullah SAW. Umat akhir seperti kita di dalamnya yang nanti tidak dirindukan oleh beliau Rasulullah SAW. Tanda bukti kecintaan dan kerinduan kita kepada dalam beliau Rasul, salah satu bukti tanda diakunya, disebut dan dikategorikan keluarganya beliau Rasulullah SAW ataupun saudara-saudaranya beliau Rasulullah SAW. Mari Bapak Ibu,
Kita tumpahkan keluh kisah kita kepada beliau Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW selalu senantiasa memanggil umat di rohnya. Beliau Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah, selalu senantiasa daiman 24 jam ruhnya umati mari dengan kasih sayang rohnya beliau Rasulullah SAW. Seizin Allah, mari kita terima bersama, mari kita sama-sama sampaikan sambung ruh kita kepada ruhnya beliau Rasulullah SAW. Ya Syafi'al Khalqi sallallahu alaihi wasallam alaika nurul ya ashabu wa atribi faqad dalam tu abada wa rubbi wa lisani ya sayyidi siwa fa intaruda kuntu safsan halik ya Syafi'al Khalqi sallallahu alaihi wasallam alaika nurul khalqi hadiyah wa ashabu wa atribi faqad dalam tu abada wa rubbi Malaisali asal suaka Palintar takut tusafsan alika Ya syafi'al haqi salatu wassalam Alaikan nurul haqi hadiyallah Wa aslahu Karuhamu atriki Kabatalan tu'abala warubini Malaisali asal suaka Palintar takut tusafsan alika Ya sayyidi Rasulullah. Mari panggilkan Nabi Bapak Ibu. Para ulama sudah banyak telah bertemu dengan beliau Rasul. Bukan hanya sebatas pengalaman Bapak Ibu. Ribuan para asatwahiyah telah solatkan jenazah secara yang kotor lantas bagaimana dengan diri pribadi kita Bapak Ibu. Jangan dengan diri pribadi kita para asatwahiyah di daerah yang tertinggal atas disolatkan beliau Rasulullah SAW. Mari kita panggil dengan segenap kesukaan hati kerinduan kita, kecintaan kita buktikan kepada dalam beliau Rasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu mari suara beliau Rasulullah Karom dan di rumah radhiyallahu. Beliau yang mengenalkan diri pribadinya, beliau yang mengenalkan kualitas kebenaran kita kepangkuan dalam beliau Rasul. Beliau yang mentransfer dengan kekuatan nadrohnya hingga diri pribadi kita ada di hati kita benih-benih cinta dan rindu kita kepangkuan dalam beliau Rasulullah SAW. Sebelum kita mengenal salat wahidiyah, hai kata jauh kita rindu apalagi cinta pun tidak kepangkuan dalam beliau Rasul. Setelah kita mengamalkan salat wahidiyah, itu hakikatnya beliau Rasulullah SAW menansurkan kecintaan kerinduannya dari beliau mengenal nadrohnya hingga diri pribadi kita mampu merasakan kerinduan kita dan kecintaan kita kepangkuan dalam beliau Rasulullah SAW. Untuk itu jangan lupa kita selam, kita matur, kita tumpahkan dulu kisah kita kepangkuan dalam beliau Hadratul Mukarram. Ya ayyuhal salamu alaika wa bismillah wa ya sayyidi Nursilatul Hadratul Aliyah. Ya alaika rabbini bismillah alhamdulillah ya sayyidi Nursilatul Hadratul Aliyah. Ya alaika rabbini bismillah alhamdulillah ya sayyidi Musilatul Hadratil Aliyah. Mari tidak istighosah, panggil Hadratul Mukarram. Jangan malu Bapak Ibu. Saatnya kita membukakan, mengenalkan wahidiyah di diri kita. Saatnya kita mengenalkan wahidiyah buat keluarga kita Bapak Ibu. Saatnya kita mengenalkan wahidiyah kepada keluarga tetangga di sekitar kita. Lantas kalau tanpa lewat kita yang sudah kita kenal, apa kita mau menunggu? Apa kita mau menutup diri Bapak Ibu? Jangan-jangan wahidiyah diambil lagi oleh beliau, lagi disampaikan kepada lapisan masyarakat selain kita. Untuk itu mari panggil beliau. Walaupun secara besar di wilayah timur Bapak Ibu, ketahuinya ruhnya beliau Hadratul Mukarram yang melakukan kaum faizal sedang terkumin ayyuhudus bajaba riuzul kabir, jiwanya besar maka memenuhi alam semesta. Tatkala dipanggil istighosah, dibayangkan wajahnya ataupun jubahnya, maka beliau rawuh Bapak Ibu dengan kita, adalah dengan kita, bahkan menjawab maha
hajatuka wa ibadna masalah baiknya. Mari ya sayyidi ya ayyuhallah ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhallah ya sayyidi ya ayyuhallah ya sayyidi ya ayyuhallah ya sayyidi ya ayyuhallah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kita yang berbahagia yang kita datang sampai mewakili Sohibul Bait serta mewakili Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf yang amat bila terdapat salah dan hilaf. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ghasara zaman radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama jamaah Usmiyah rahimahumullah haturkan nuhun ka bangsa Ustaz Ayayan dan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Kita sedang acara maupak terlebih akhir nida 47 Al-Fatihah. Innal batila kana zahuqa. 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 Al-Fatihah. Ya
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Al-Fatihah. Segala salah kita mohon maaf sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasuli sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah wa min ghaus radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.